Siya yung pinakamalaki, si ano. Nagpa-vibrate yung upuan. Ayan, award all. Wala. Lumaki lang ito. Kailangan mo tatlong House of the Dragon magkakatabi. Nakakaba naman to. Yun na. Mapala, nakapa yan. Ah, Yung yellow sa gitna, ang laki. Laki nun ah. Uy, sayang. Tatlo yan. Putok mo na. diba? Wow. Tagal pa nito. Tingnan natin, last bonus. Umanak to. Ilaw na lahat eh. Crack na oh. Ubusan natin 100. Yeah, hanggang 120. Yun. Dalawa. Wala. Ayaw na pumutok eh. Kanina $10 lang. Pumutok na kagad eh. Yes, dalawa. Mega price, double all pa. Wala, 50-50 lang. Wala, lagyan mo ng malaki. Mega price, 200. Ano yung... Uy, 500? $10 lang yan. Ay hindi, ihihipan pa niya. 750. So, magkano yan? 14. 15. Magkano yan? 20. 25. 30. Ayan na yun. Yun. 30. Tapos double on niya pa. Eh di 60 na. Double on mo ulit. Double on. Yun. Double on, uy. Uy, double on. Gagi. Kailangan natin yung green saka yung red. Aray ko ayaw magbigay ng green. Aray ko. Double. Aray ko hindi na nagbigay. La. Double. Yun, mega Yun, price mega. ulit. Buti na lang. Lakihan mo. Dracarys! Dracar. Double na. 4 digits model. Wala, ang liit. Ang liit lang. Wala na yan na yan. Wala na. 2,000 mo. Hindi. 25. Isa pa. 50 na yun, di ba? Ayun na yun. Kuha ka ng Tapos double on. green. Green. Please, green. Green. Yun o, green. Oy, green mo lang. Isa lang. Oh. Uy, green. Yun, buti may isa pa. Green naman. Ba't walang lumalabas na Bigay mo green? sa amin yung grand. Aray ko wala na. Hindi na dinoble all.
137, mas malaki pa yung kanina. Double all kasi yun eh. Hindi man lang nag-double, isa lang.